हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टेशन। तो पिला माने आज आमे पढ़िबा हस खुशी बहिर द्वितीय श्रेणी हस खुशी बहिर पाठ हैला पिला माने 6 नंबर रो पाठ। ठीक अछि, पाठर नाम हैला पिला माने हाथी मानिला एंडुओ कथा। ताहार आमे अभ्यास कार्य करिबा। ठीक अछि पिला माने जेउ माने से पाठ को देखिना हो प्ले लिस्ट रे अछि पिला माने जाई कि देखि परिबो। ठीक अछि, सेटा देखो आगो तापर अभ्यास कार्य करिबो। ठीक अछि पिला माने चलो आज आमे स्टार्ट करिबा। ठीक अछि, एक नंबर देखो पिला माने। ठीक अछि, गीतटी को मने पकाई कह। गीतटी आमे मने पकाई कि कहिबा। ठीक अछि, दुई रे कोन अछि देखो, पाठरे व्यवहार होइथिबा नंड नंढ अक्षरर शब्द चारिपटे गोल बुलाओ ओ सही अक्षर थिबा शब्द ठीक भावे उच्चारण कर। पिला माने आमे से शब्द को आमे गोल बुलाबे ई नंढ नंड आउ नंढ जोठारे थिबो सेठारे आमे कोन करिबा गोल बुलाइबा आउ ताहार मध्य उच्चारण भल भाबरे करिबा। ठीक अछि पिला माने चलो आमे देखिबा। ठीक अछि, तो देखो पिला माने एठी कोठी अछि देखो, हाथी आसुथिला सुंढ हलाई मेंढा पल्ल देखि गले पलाई नई रे पशिला हाथी सुंढरे ताहार पिचिकारी मारी पानी खेले गला माती। देखो एठारे देखो सुंढ ढ अछि ना नहीं, एठी आमे एमिति गोल बुलाई दबो। ठीक अछि पिला गोल बुलाई दबो भलो एमिति गोल बुलाई दबो। ठीक अछि भलो रे पिला माने। ठीक अछि, पुणी देखो मेंढा पल। ठीक अछि, मेंढा देखो एठी ढा अछि एठी मध्य तुम एमिति गोल बुलाई दबो। ठीक अछि, पुणी आउ केउठी अछि देखो सुंढरी हाँ ढ नंढ देखो एठी मध्य एमिति गोल बुलाई दबो। ठीक अछि पिला गोल बुलाई दबो। ठीक अछि, पुणी देखो केउठी अछि आउ नाही। ठीक अछि, पुणी देखिबा तलको तापर देखो पिला माने हाथीर खेल को एंडुआ देखी कहिला ताहाकू तराटी आखी असना करूछ पानी जीवन पाई कि विपद को तुमे डाको अछ जानी जानी। एठी कोठी अछि देखो, एठी कोठी अछि देखो पिला माने हाँ एठी अछि देखो एंडुओ एंडुओ देखिछ देखो एटा एंडुओ। ठीक अछि, तो नंढ अछि नंढ। ठीक अछि, एठी हमें गोल बुलाई दबा। ठीक अछि, नंड नंढरे गोल बुलाई दबा अन्य अक्षर रे गोल बुलाई बने। ठीक अछि पिला माने आउ देखिबा कोठी अछि सुंढ को उठाई मुंड हलाई हाथी पचारिला एंडुओ भाई कहिल कहिल मते जीवन पाई मु केउ विपद को डाकी आणु अछि सते। देखो एठी केउठी अछि पिला माने देखो सुंढ को नंढ एमिति गोल बुलाई दबो। ठीक अछि पिला माने पुणी देखो मुंड नंड। ठीक अछि, एटा पुणी गोल बुलाई दबो। ठीक अछि, आउ केउठी अछि देखो एंडुओ भाई नंड। ठीक अछि, एठी गोल बुलाई दबा हमको कहिछि। ठीक अछि, पुणी आउ केउठी अछि कि देखो पिला माने नाही एठी आउ नाही। ठीक अछि, पुणी देखिबा एंडुओ कहिला हे हाथी भाई मुंडरे कि तुम अकल नाही दूषित होइले जल ज्वर झाड़ा काछु कुंडिया रोगरे लोके हेबे कल बल। एठी केउठी अछि देखो पिला माने एंडुओ। ठीक अछि, एठी एंडुओ अछि एठी गोल बुलाई दबो और बुलाई बने। ठीक अछि, पुणी देखो मुंडरे मुंड डरे मुंड। ठीक अछि, नंड अरे गोल बुलाई दबो। पुणी आउ केउठी अछि देखो कुंडिया नंड हाँ एठी मध्य तुमे बुलाई दबो। ठीक भलो भाव रे बुलाइबो। ठीक अछि पिला पेंसिल रे ओके
पुणी आउ देखिबा पिला माने देख मुंड को हलाई कहिला हाथी एंडुआ भाई तू मोहर साथी मानुछि तोहर कथा सान देह सीना बड़ बड़ कथा साइतिछि तोर मथा एठी केउठी अछि पिला माने देख हाँ एठी अछि देख मुंड नंड ठीक अछि एमिति गोल बुले दब ठीक अछि पिला माने आउ देख एंडुआ भाई नंड एथि मध्य गोल बुले दब पिला माने ठीक अछि पेंसिल रे भलो भाबरे गोल बुले दब ठीक अछि आउ केउठी नाही ठीक अछि तबे देख 2 नंबर सरिला पिला माने एबे 3 नंबर देख गीत रे जेउ चित्र दिया जाइछि सेथिरे के कोन करूछि लेख पिला माने देख हाथी डेस्क रे पानी पकाउछि हाथी केउठी पानी पकाउछि पिला माने सुंढ एठी लिखि देबो ठीक अछि पिला माने कोन लिखिबो सुंढ ठीक अछि सुंढ तापर पडिबो हाथी सुंढ रे पानी पकाउछि ठीक अछि पुणी देख पानी देखी डेस्क दौड़ी पळेइले पानी देखी के पळेइले मेंढा पल ठीक अछि एठी लिखि देबो मेंढा पल ठीक अछि पुणी देख आखि बड़ बड़ करी डेस्क हाथी को अनेछि आखि बड़ बड़ करी के अनेछि हाथी को कहि देख पिला माने के अनेछि लिखि देबो एठी ठीक अछि एंडुआ आखि बड़ बड़ करी एंडुआ हाथी को अनेछि ठीक अछि मो पढैथिली तुम मानक ठीक अछि जे माने देखि ना हो से पाठ प्रथमे से पाठ देख ठीक अछि देख पिलाटी देहरे डेस्क होइछि पिलाटी देहरे कोन होइछि पिला माने कुंडिया होइछि ठीक अछि एठी लिखि देबो कुंडिया ठीक अछि तापर देख पिलाटी निज देह को डेस्क हेउछि पिलाटी निज देह को कोन करूछि पिला माने कुंडेई हेउछि ठीक अछि 4 नंबर देख पठित गीतरु कोह ठीक अछि पिला माने गीतरु हमें कहिबा हमें पढिथिलु ठीक अछि हाथी की परि आसुथिला पिला माने एठी तुमे कहि देबो कोन कहिबो जानि छ हाथी सुंढ हलाई आसुथिला ठीक अछि पुणी खर देख एंडुआ हाथी को की उपदेश देला एंडुआ हाथी को कहिला ए हाथी भाई पानी को असना कर नाही ठीक अछि एई परि तुमे कहि देबो ठीक अछि पिला माने गरे देख दूषित जलरू केउ सबु रोग होई तुमे कहिबो पिला माने ठीक अछि दूषित जलरू काछु कुंडिया ज्वर झाड़ा आदि रोग होइथाय ठीक अछि घरे देख एंडुअर उपदेश सुनी हाथी कोन कहिला तुमे कहि देबो पिला माने एंडुअर उपदेश सुनी हाथी कहिला एंडुआ भाई तू मोहर साथी मानुछि तोहर कथा सान देह सीना बड़ बड़ कथा साइतिछि तोर मथा ठीक अछि से परि तुमे कहि देबो ठीक अछि पिला माने देख 5 नंबर देख पिला माने तळ छवि देखी खाली घरे ठीक अक्षरटी लेख देख एठी देख डेस्क अछि एठी हमें कोन करबा लेखिबा ठीक अछि चलो एटा कोन ए अ डेस्क अछि एंडुआ नंड ठीक अछि एंडुआ लिखि देबो एमिति ठीक अछि पुणी एठी कोन लिखिबो एटा कोन जानि छ तो एंडुआ एटा गुंडुची मुसा ठीक अछि एटा गेंडा एटा मेंढा एटा कंढेई देखि छ कि नाही एटा षंढ एटा हांडी से पर हमें एठी लिखि देबा गुंडुची मूसा ठीक अछि तापर एठी गेंडा डा लिखिबा ठीक अछि
ଏଠି ମେଣ୍ଢା ଏପରି ମେଣ୍ଢା ଢା ଲେଖିବ ଠିକ ଅଛି। ନଣ୍ଡ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ କଣ୍ଢେଇ କଣ୍ଢେଇ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ଠିକ ଅଛି ପିଲା। ଏଟା ଷଣ୍ଢ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ଷଣ୍ଢ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦରେ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ନଣ୍ଡ ସହିତ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅର ଲାଞ୍ଜକୁ ନଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗାର ଦେବା ଠିକ ଅଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦରେ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ନଣ୍ଡ ସହିତ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅର ଲାଞ୍ଜକୁ ନଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗାର ଦେବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ ତେଣ୍ଡା ଠିକ ଅଛି। ଲାଞ୍ଜରେ କ'ଣ କହିଛି ଏଣ୍ଡୁଅର ଲାଞ୍ଜକୁ ନଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ନଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏମିତି ନଣ୍ଡ ଥିବ ସେଠାରେ ଆମେ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ନଣ୍ଡ ଏମିତି ଥିବ ସେଠାରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୁଅର ଲାଞ୍ଜକୁ ଗାର ଟାଣିବା ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତେଣ୍ଡା ଦେଖ ଏମିତି ନଣ୍ଡ ଅଛି ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବ ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଏଣ୍ଡୁଅର ଲାଞ୍ଜକୁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗାର ଟାଣିବ ଏମିତି ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ନଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ତୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଦେଖ ଏମିତି ଲାଞ୍ଜକୁ ଗାର ଟାଣିବ ତୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଖଣ୍ଡା ନଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ଖଣ୍ଡା ଏହିପରି ଆମେ ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଗାର ଟାଣିବା ଠିକ ଅଛି। ଲାଞ୍ଜକୁ ଗାର ଟାଣିବା ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପୁଣି ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବ ଠିକ ଅଛି ଲାଞ୍ଜ ପାଖ। କଣ୍ଢେଇ ଏଇଟା ନଣ୍ଡ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଏମିତି ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ଗାର ଟାଣିବ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗେଣ୍ଡା ଦେଖ ନଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଟା ଲାଞ୍ଜ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣିବ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ନଣ୍ଡ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ଗାର ଟାଣିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ଲାଞ୍ଜକୁ ଗାର ଟାଣିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଷଣ୍ଢ ଠିକ ଅଛି। ଷଣ୍ଢ ଏଇଟା ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ଠିକ ଅଛି ଗାର ଟାଣିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ମଣ୍ଡା ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ମଣ୍ଡା ଲାଞ୍ଜକୁ ଗାର ଟାଣିବ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବ ଠିକ ଅଛି। ଜାଣିଲ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିନାହଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖିବା। ସେହି ଅକ୍ଷରକୁ ନଣ୍ଡା ଅକ୍ଷର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରି ତଳ ଘରେ ଲେଖିବା ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଖ ସେହିପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଅଣ୍ଡା। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶବ୍ଦ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବ ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଝଣ୍ଡା ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ପ୍ରଥମେ ଗାର ଟାଣିଦେବା ପରେ ଲେଖିବା ଠିକ ଅଛି। କେଣ୍ଡା ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡା ଏଇଟା ତେଣ୍ଡା ଏଇଟା ଖଣ୍ଡା ଏଇଟା ପଣ୍ଡା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଏଇଟା
କୁଣ୍ଡା, ଏଇଟା ହଣ୍ଡା, ଏଇଟା ଲଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ, ଅଣ୍ଡା ଦେଖ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ତ ସେହିପରି ତୁମେ ଏ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ କେମିତି ଦେଖ ଝଣ୍ଡା, ଝଣ୍ଡା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଲେଖିବ ଗେଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଲେଖିବ ଗେଣ୍ଡା, ପୁଣି ଲେଖିବ ତେଣ୍ଡା, ପୁଣି ଲେଖିବ ଖଣ୍ଡା, ପୁଣି ଲେଖିବ ପଣ୍ଡା, ପୁଣି ଲେଖିଦେବ ଥଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଲେଖିଦେବ କୁଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଲେଖିବ ହଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଲେଖିବ ଲଣ୍ଡା। ଏହିପରି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ପୁଣି ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖ। ଯେପରି ଅଣ୍ଡା, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦି, ସେପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମିତି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ନେଇଥିଲ ଦେଖ, ଏଇ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଝଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଜୟୀ ଦଳ ଝଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଲେଖିବ ଏଠି କେଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଆଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ଗେଣ୍ଡା, ବତକ ଗେଣ୍ଡା ଖାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଖଣ୍ଡା, ଲୋକଟି ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ପଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଥଣ୍ଡା, ଆଜି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିବ କୁଣ୍ଡା, ଗାଈଗୋରୁ କୁଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେପରି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଗୁଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାଟି ଭାରି ଗୁଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଲଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ଆଜି ସବୁ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମେ ପିଇବା ପାଣି କେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେହି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ପାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଅ। ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ତୁମେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ଆଉ ଦେବ। ଦେଖ କରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଆମକୁ କରେ ଛଣା ହୋଇଥିବା ପାଣି। ଏଠି ହଁ ଭଲ, ତେବେ ଆମେ ପାସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖରେ ଦେଖ ଫୁଟା ହୋଇଥିବା ପାଣି, ହଁ ପିଇବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ଦେବା, ପିଇବା ପାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଛଣା ହୋଇନଥିବା ପାଣି, ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଦେବା ନାହିଁ, ଏଟା ଫେଲ୍। ଏ ଦୁଇଟା ପାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଛଣା ହୋଇଥିବା ପାଣି ପିଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଫୁଟା ହୋଇଥିବା ପାଣି ପିଇବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ରୋଗ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହେବ, ଗାର ଦେଇ ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ସେଠି ପଢ଼ିଥିଲ ନା ନାହିଁ, ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଇଥିଲା କିଏ? ହାତୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ, ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବ ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଝାଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେ ପୋକ ହୋଇଥିଲା। ଯାଦୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ବାତ ଜ୍ୱର ତ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟାଇଫଏଡ଼୍ ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଶାରୁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ତିନୋଟି ହେବ। ଝାଡ଼ା, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ, ଯାଦୁ। ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଇସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏମିତି ଗାର ଦେଇଦେବ। ପୁଣି ଦେଖିବା, ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ଆମକୁ। ପାଣି କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଅସନା ହୋଇ କୁହ। ଯେପରି ହାତୀ ପାଣିକୁ ପାଦରେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଲିଆ କଲା, ସେହିପରି ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଣି ଅସନା ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ କହିଦେବ। ତ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଳିଆ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋରୁ ମଇଁଷି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ ଗାଈ ମଇଁଷି କିମ୍ବା ଲୁଗା ସଫା କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ପାଣି ଅସନା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏମିତି କହିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 12 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହାତୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଣି ଦୂଷିତ କରନ୍ତି। ତୁମେ କହିଦେବ ଗାଈମାନେ କିମ୍ବା ମଇଁଷିମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦୂଷିତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଦେଖ 13 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଘର ଲୋକେ ନଦୀ ଓ କୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ଘରେ ପଚାରିଦେବ ମା' ବାପାଙ୍କୁ, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ତୁମେ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତୁମେ ଫୁଟେଇକି ପିଇବ ନା ଛାଣିକି ପିଇବ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଆଉ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମ ଘର ଲୋକେ ନଦୀ ଓ କୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନଦୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିମ୍ବା କୂଅର ପାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗରମ କରିକି ପିଇବି କିମ୍ବା ଛାଣିକି ପିଇବି। ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ଛଣା ହୋଇଥିବା ପାଣି ଆଉ ଫୁଟା ହୋଇଥିବା ପାଣି ମୁଁ ପିଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ୍ୟୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଆଶା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।